Ay, baka ng mga magat. Sila, muna nga pilang kume pinakamaas niya pil. Si Bobby, Pormitiro, Wapil, si Uroy, dimudul na sakol ko sa patalon. Ako pinakagurang sa kandidato, pero okay lang, dyan sa kayo. Gapag-gapon. Ulandong, ulandong! Sa pila. 1, 2, 3. Hey! Kandidato, ready na? Ready na ba? Hello? Okay! Okay! Without further ado, let me present contestant number 1, Arjulo F. Felistantes! A round of applause! Wala ba yung mga kamay? Hoy, Borlas! Hoy! Hubog na! Hello, good evening everyone. I'm Angela De Los Santos. Well, proud for sure, Tambaloslos. Thank you so much, Angela De Los Santos. And our contestant number 2, Ventura John of Fajardo Cafe. Buntes! Bebeto of Libya, Fajardo Ah, boros! Kaigyat! Maayong gabi sa tanan. My name is Paula Campos at naniniwala sa kasabihan, malaki man ang tiyan ko pero mas malaki ang alam nyo na. Paula Fajardo Campos, ladies and gentlemen. Our third candidate. Please welcome Loyola Campos. The husband of Lydia. Right? That's right. Doña Loyola Campos. Mayang kabistan. Ako si Ruel Ruela Makabalik Ochin Campos. Representing Agusan Pequeño, Butuan City, Mamua! That's Loyola Makabalik Ochin Campos. And please welcome our candidate number 4. Rondela Fajardo Formentera. Welcome mga kabat. Si Belen. Tarong kamay! Hi, I'm Brian Force. My vitas tality is 32, 2 por 2. Uy, isa mo, tunok. Rondela Formentera. The proud daughter of my auntie Pata. And our contestant number 5, Regina Fajardo Campos. The proud
Kasiksi. Libya. Kasiksi, oy! Unay tunay na partner. To infinity. You know this on fire. We gon' do the jiggle, wiggle, and dance like a room on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall. Pwede mo ang nyo. Pwede mo katawa gamay. Pwede mo pakpak gamay. Pwede mo mutindo gamay. Tanawa na po mo pagkagamay. Raja! Hello! Good evening everyone! I'm Chamji Supsup, Usug Musupsup, represente Campus Family! Kinsa daw siya? Si Chansey, Supsup, walay panupsup. Okay, and last, but not least, our contestant number 6, Glenmon Fajardo Bascarpa, the proud daughter of Norma Fajardo Bascarpa. Medyo ni macho. Dito, labas! Pamigas na nilang no. Good evening everyone. I am Glenny Baksarpa. Representing Aklan. That's Glenda Bascarpa! And once again, I present to you our candidates in their casual attire. Hello! Ladies and gentlemen, a round of applause, please! We have To infinity. Angela de los Santos. We have Paula Campos. Paula Campos. Rondela. Si Chanti Tuktok or si Glenda Bascarpa. Thank you so much. Hey, picture. Sino kaya ang mananalo ng Best in Casual sa ating Macho Days? Thank you so much. You may now change into your swimwear attire. Venus, yeah, at number 4. Yes, ma'am. Ang kigulo. And now, contestant number 5, si Chanji, Chop Chop, Balay, Panupsup. Ang mga anak, amor, dumating na mga kamahan eh. With a batch of statistic of best for this, ang pepon sa'yo. Ginagawa ka right, son. And last but not least, our contestant number 6, with a swimwear attire, Glenda Bascarpa. Pak, mga higala. You seem to be on your own, and I'm wondering why. Show me all that you got. Do it for me. Kagwapa ba sa ating Macho Game? Round. Nakaibig sa gilong. Like Coda. Sweet sugar cola. And a one score to show the silver time. Please welcome our candidates. It's all because you Paano naminaw atong candidates? Hey! sweet sugar cola.
Kuya, mali sila. I'm feeling that it close to me. Be all that you need. Oh, batay sakta! Grabe ka pa sexy sa ating mga dalagita, no? Ladies and gentlemen, our candidate number 1 in a final evening gown. Please welcome Angela De Los Santos. A round of applause. Palakpakan sa natin ating blonde hair in her beige gown with the ribbonette and the lace. Wala na sira. In time, gagangan kami og 150. Palihog ko, dumagi ang premyo kay pambayad sa iyong pag-agang sa iyong pagwapa sa gown. Again, Angela De Los Santos. And our contestant number 2 in our evening gown, Paula Fajardo Campos. A round of applause. With a vital statistic of 55, 55, 65. With a backless and a blue gown and a black purple hair. A mermaid, a walking mermaid with a big butt. Pahulusan siya natin yung lubot. Again, Paula Campos. And our candidate number 3, Ruela Campos. A round of applause! Pak, 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 pak! In a red, shining, shimmering gown and blonde hair, the proud wife of Lydia Fajardo Campos, ladies and gentlemen, in a red, dashing, shimmering, tuwana, black gown and the blonde hair, again, Ruela Campos. And candidate number 4, Ron Bella Fermentera. Palakpakan! Asan ako mga sinahulan? Palakpak! In her polka dots with the black pepper. Bra gani? Sumpay gani o bra? Ay, sumpay di ay. White and the polka dots. Rondela in her evening gown. Rondela Formentera, number 4. Barag na kayo nang napulo ka red horse kay nikiat na. And candidate number 5, ladies and gentlemen, Chanche, chop, chop. A round of applause, everyone. He believes in the saying that bahalag saging basta labing. In her gray evening gown with the lace in front of the ribbon, partnered with her blonde hair, ladies and gentlemen, Shamshay, chop chop, contestant number 5, the proud daughter, and the proud daughter of Lydia and Ruela Campos. And last but not the least, our most beautiful, most good forever, Aso Dilan, contestant number 6, Glenda Bascarpa. Everybody, a round of applause. In her black gown, yung murag wala nasira ang
kay di na masira. Bahalag di masira, basta taas sa gilong. Panalo na. Everybody, Glenda Bascarpa, the proud daughter of Wilma Bascarpa. Thank you so much, our beautiful and amazing dashing contestants. And once again, I welcome you, candidate number 1 to 6 in the final evening gown. Her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates when I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Wow, di pa yung mga palakpak diha? Grabe, nag-effort din sila. From the ano ba yan, nag-isuot, gihikot, trabaya na. Wala na yun, nasa backless. O niya, kumusta ang ayaw feeling nervous? Dili man kinakawa. Tama pa nawad. Kiss na red horse. Ay, kabal de. Pero pahalusin sa natin mga lubot. The Walking Mermaid. Guten Abend. How are you feeling tonight? Okay. Bisan na budol sa mga anong kuntatay, baka ng mga magat. Sila, unang apil, ako na yung pinakamaas ni apil. Si Bobby, Pormitiro, wag apil, si Uroy, dimudol na sa ako sa batalon. Ako yung pinakagurang sa kandidato, pero okay lang, just okay, oh. Go, pag-apon. Okay na. Supposed to be, diha ka kategory. Mulaban gihapon? Siyempre. Adja, oh, Rondella Pormentela, how are you feeling tonight? Okay ra. Kuan, kabado. Hindi ba kayang huwa man? Ikabaduhan daw atong number 4. Pero nakamurag na pulo na ni nga red horse ganina. Kaya ni bungkag-bungkag naman ang tiil. Sapon sa bungkag-bungkag ang tiil, eh. Sapon sa pila. 1, 2, 3. Ay! Nag-11 na ni ka red horse. 11 na? Pila na ka red horse? Di gamay ra. Gamay ra, wala but sa pinaguan. Okay. Pero can't say, this is Samse. Sup. How are you feeling tonight? Samse. I'm so very happy because of the Jositas Children's and Grandchildren's Reunion Christmas Party. Di na ako maistorya akong kalipay. Katalo mo daw mo Bisaya si Samse Sup, no? Murag, damay. Sa ilungan niya itong last na kandidata. Murag, amurtana mo gurong papaan eh. Ay. Tuboy. Glenda, Bascarpa, how are you feeling tonight? Okay na karon. Gaya na halos bili ko ka. Kain ko lang. Ulaw. Wala na. Lipong na lang. Ay, giapas ra gid mo siya ganina. Muna yung tanan si Nina gihablot sa mga extra sa atong kandidata. Palakpakan nato si Glenda Bascarpa. Ang akong napilian ganina is muna akong pangutana kang Miss Rowella. Can you please stand up? Nagkantidad kinig 5 million pesos. Basta nakatubag. Okay, my question is, kung ikaw ang nadaog o mananaog karong gabi una, asa paingon ang imuhang daog? Ang akong daog, akong ipundo sa atong clan, sa umabot, nga kuan, kay di lang kay karon ni nga may tabo. Nang hinaot sa tanan nga ato pangdungagan. Tagara to pamagi nga
mapalambo pa nato ni nga kang mamasita susitas kuan. Di na ko magkunanas. Idawato na nila. Ibubo ko na dito sa atong kapulungan. Thank you very much. Thank you very much, no, Miss Ruela. Okay, next question. Ganina, ako nakita, no, sa akong si Val, na-enjoy ka ng kaliwat sa pahamdo nga ni Simang. Ang lubot na igwad ka istanan. Nga pinaikot kang lubot ba? Niya ang now na, I really appreciate na kanang iyang beauty nga, murag pahardo gyud nga beauty. Okay, none other than Miss Chancy Subsop. Uy, naguna-una man ka! Okay, Miss Chancy Subsop. Okay. Ang akong question is ingon ay. Kung galing papilion ka or huna-huna nga ikaw o sa kaisda sa dagat. Kung ikaw papilion sa tanang isda sa dagat, unsay imong gusto nga mahimong ikaw? O ngano? Nemo. Nemo. Para ibutang ko na sa aquarium o sigra ko nagtanaw-tanawa. Thank you very much, Miss Chancy Subsop! Okay, Miss Paula. Okay. Ani akong pangutana, Miss Paula. Ano mga lalaki man dyan ka, but kung ikaw nagiging babae, no? Kung ikaw gihimuag babae, no? Kung sa may imong pangandoy, no? Sa imong kinabuhi kung ikaw babae. Mag-GRO! Para madaghan na lugar. Nakita na na akong manang nga kung babae siya mo sunod sa imo. Thank you. And sometimes manggiulawon ni apil karong gabi na, and I really appreciate the presence of my dear Randira. Ano sa yung pangalan ni mo, day? Sige, magpaila-ila sana siya sa iyong pangalan. Naliligyan ni mahimong badge kay Run Force niya. Okay, now, ingon na ni. Kani akong pangutana, here's that. Si Randy, I think so nga, isa ni siya sa akong pag-umangkon nga seaman. Hello! Palakpak sa mo! Akala nyo ha? Kayo na nga seaman. May pag-umangkon din ako na seaman sa Lagaylay City. O, pakpaksa mo! Seaman! Diba? Manguha na siyang tuyong permi mo na seaman! No, nagtrabaho sa dagat! Seaman! Seaman worker kay malipay ka ko sometimes kay nga no, pag mo chat na kay ko Ran, ay tuyom. Very good kayo ang tuyom na Randy. Manang seaman gid siya kay naa permi nanagat sa dagat. Okay, Ran! Ini, nakalimot na ko kung sa'yo pangutana sa imo ha. Pero ingon ani, isip ko sa kamahal, sa duha ka anak, unsa may imong greatest dream para sa imuhang duha ka anak. O ngano? Para sa akong mga anak din, magmalapusan lang sa eskwela. Si Glenny Baksalpa. Ha? O Glenda. Glenn! Sige, this is my question. Sige sa magpaila-ila sa ka. Ako dahil si Glenny. Okay, how's your feeling for this night? Lipong. Kasi man, nalipong sa pagpasok, nalipong sa tanduay. Same ra. Okay, kini akong question. Kung ikaw, usa ka captain sa usa ka barko, dinaa ka sa tunga sa dagat, no? Can you imagine?
nag-drive ka o nag-captain ka sa barko, nakasatuwa sa dagat, unya hapit nga malunod ang barko, kinsay una nimong luwason o ngano? Ang mga crew. Gamay ramang life jacket. Okay, good question. The last but not the least, and very much pa! Walay tabol-tabol ni, no? Thank you very much. Pwede nga pa, no? Yung pinaka-sexy sa tanan nga kandidato. No? Okay. Sige na. Dito sa Jane. Okay. Si Mace, pailan na sa. I'm Angela de los Santos for Honor Porcinte. Hoy, ngayon si Angela Porcinto. Nga naman ito naman Porcinto. Okay, nga gani siya, Angela. Okay, Angela. Unsa may nakapaaghat sa imuha nga ni paso manggid ka karon gabi na. Oh my gabi. Ani magulay siya kay Christmas man. One time sa ago. One time sa year day nga. Christmas. Oh, family bonding siya. Thank you very much. No? I have here with me the final results of our pa-contest sa ating mga nagguwapa nga macho nga mga kandidata. The Machigay 2024 of Crucetas Children and Grandchildren First Reunion. Requesting to award our Best in Casual. Best in Casual goes to contestant number 5. Alright, picture taken! Best in Communication! Pinsan nindot nagpailan, no ba? Ang busibo? Maragkulang ka dito, dali. Okay, and number! Grabe naman yun na! Kung wala yun na kon, ang judges ginabotan eh. Ang judges ginabotan eh. Ah. Uy, okay, and we're down to our Best in Swimsuit. Kinsa kaha ang pinaka-sexy? Who do you think is the best in swimsuit? Nakoy pangitanag, gibayaran nini mo sila? Hindi ay Bantogra. The best in swimsuit. Girl, number 5. Of course, Kagawa JN Pupin sa together with Ma'am Shalin. Ma'am, please join our stage as is. Hey, dahil wag namingray man ang ating mga kandidato sa likod. Okay.